go further for this video, please make sure you have watched video daripada lecture. Sebab yang video ni akan banyak membincangkan pengiraan berbanding teori-teori yang sepatutnya awak dah tahu dalam chapter ini. Okey, kita tengok dulu apa itu thermodynamics. So sebelum ni kita dah belajar behavior of an ideal gas, and kita tahu macroscopic level of ideal gas kita boleh tengok perubahan pressure, volume dan juga temperature of the gas. Dan sekarang ni kita nak tengok beberapa proses yang berlaku pada gas kita jika berlaku perubahan kepada pressure, temperature dan juga volume of gas dalam sesuatu sistem. Okay. Thermodynamics adalah study of macam mana energy can be transferred between gas system and its surrounding. Okay, apa maksud dia? Contoh, saya ada botol air, contoh ini botol air. So kita ada gas particle dalam ni. Okay, so sebelum ni kita boleh cari kinetic energy and everything of the gas in this bottle. So ini adalah gas system kita. Gas system. Okay, di dalam botol itu adalah gas system, di luar adalah surrounding lah. Okay, so we know that in the gas system kita ada pressure of the gas, kita ada volume of the gas dan juga temperature of the gas. Okay, sekarang ni kita nak tengok energy transferred within the gas system and its surrounding. Apa berlaku kepada pressure, temperature and volume tu. Okay, kalau contohnya kita ambil botol kita ni, kita letak di dalam ais contohnya. Okay, kita letak dalam ais. So kita akan nampak perubahan shape of our botol tu tadi. Okay, kita tahu kalau kita increase the temperature, kinetic energy of the gas particle akan meningkat. So that's why kadang-kadang letak different temperature, different shape akan berubah lah. Okay, contoh kalau kita ada botol tadi dalam ais, dia akan shrink. Kalau kita letak dalam tempat yang lebih panas, kalau kita letak botol kita di tempat yang lebih panas, kita punya temperature ni lebih tinggi berbanding temperature yang berada gas asal tadi, kita punya penutup botol ni boleh terkeluar kerana dia mengembang. Gas tadi mengembang sebab collision within the wall semakin meningkat. So itulah yang berlaku kepada gas kita. Proses-proses ini yang kita nak tengok. Kita nak tengok proses yang menyebabkan berlakunya perubahan energi tadi. Energi gas dalam sistem of the gas ke surrounding lah. Okay. Dan proses ni dia affect the properties of the pressure, volume dan temperature. Okay, so kita akan jumpa balik lah equation yang ada P, V dan T. Okay, so pada asal by definition, kalau ingat daripada lecture awak, thermodynamics, first law of thermodynamics, dia ada bagi tahu bahawa heat supply into the system of the gas. Okay, so Q lah, heat supply, so positive Q. Heat supply to the system of the gas is equals to increase in the change in internal energy. Kita dah belajar dah, internal energy U adalah F over 2 nRT ataupun U adalah F over 2 NKT. So kita kena guna balik rumus internal energy yang kita dah belajar pada chapter 13. Okay, so heat supply is equals to the increase. So positif lah. Change, kena faham change tu. Okay, change U bermaksud U final minus U initial, dan U depends kepada temperature lah. Okay, so bermaksud U ni, internal energy ni akan ada perubahan jika ada perubahan temperature. Macam kes botol kita tadi lah. Kita ada kalau kes yang ini temperature ni makin berkurang, so delta U kita akan decreasing lah, negatif lah, sebab T final dia kurang berbanding T initial. Yang ini kita akan dapat delta U positif. Kenapa? Sebab T dia meningkat. T final dia adalah besar berbanding T initial. So delta U kita ambil U final tolak U initial, dan U internal energy depends kepada temperature of the gas. Okay, so sum of change in internal energy and work done by the gas. Okay, W adalah work done lah. Okay, so kenapa positif kat sini? Dalam definition tu kita guna work done by the gas. Okay, work done by the gas. Disebabkan work done by the gas lah kita ada perubahan shape of our bottle ni tadi. Kalau tengok volume dia berubah lah. Ini volume asal. Ini kalau tengok volume dia makin berkurang. Ini volume dia mengembangkan makin meningkat. Okay, so work done dia special untuk ikut case. Okay, kita dah tahu tadi disebabkan work done lah berlakunya perbezaan volume tu tadi. Okay, contohlah kita paling senang kita nak tengok adalah piston. Ini kedudukan asal piston. So ini adalah gas system, di sini adalah surrounding. Okay, jika gas yang do the work, jika work done by the gas. Okay, work done by the gas, jadi gas ni akan tolak piston tu. So volume dia akan bertambah. V final is bigger than V initial. Itu work done by the gas. Okay, kalau lah work done on the gas ataupun by the surrounding, so work done dilakukan ke atas gas. So kita tolak piston tu ke dalam. So V final dia berkurang berbanding V
initial. Okey. So kita dah tahu, kita dah belajar rumus untuk U. So ini adalah rumus yang kita guna, cuma U tadi kita perlu cari change change difference in final internal energy dan juga initial internal energy. Work, okay, work done pula generally work done adalah pressure times dV, perubahan volume. Pressure mesti constant lah untuk general, tetapi depends kepada case-case. Kejap lagi kita akan tengok lebih dalam untuk work done. Okay, so kat sini kena tahulah Q adalah heat, okay, delta U and W. Okay, so kita tengok dulu thermodynamic processes yang ada. Okay, kita ada 4 thermodynamic process. Kita ada isothermal. Kita ambil daripada nama sini, isothermal. Thermal mesti berkait dengan temperature. So kena faham isothermal, kita punya T constant. Bermaksud T final akan sama dengan T initial lah, tidak ada perubahan T. Dan kita dah belajar daripada sebelum ini kita ada 3 law kan, Boyle's law, Charles law and De-Lassat's law. So untuk isothermal process kita boleh guna rumus daripada law kita yang pertama, which is Boyle's law, P1V1 equals to P2V2. Okay, isobaric bar. Bar adalah unit bagi pressure. Okay, so ini adalah constant pressure. So kita kena ingat definition untuk setiap processes ni lah. So P kita constant, so bila P constant saya boleh guna rumus daripada Charles law, V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, so yang seterusnya adalah isochoric, ataupun ada nama lain untuk ini, isovolumetric. Okay, daripada sini kita dapat volume kan. Isochoric tu sama juga dengan isovolumetric. So kita punya constant value adalah V yang constant lah. Okay, so bila V constant kita ada P1 over T1 equals to P2 over T2. Yang ni kita boleh guna De-Lassat's law punya rumus. Okay, diabatic. Okay, diabatic process adalah di mana semua berubah, PV dan T berubah, cuma dari segi thermodynamic equationnya ia tiada no heat loss to surrounding, especially yang kita punya gas tu dalam container yang kita seal ataupun kita letak penembat lah dalam container, so tiada heat loss to surrounding lah. So diabatic process kita hanya kena ingat Q adalah constant, tiada perubahan heat final dan initial punya proses. Okay, so kita pergi lebih detail kepada satu-satu proses, sebab tadi saya kata untuk work done boleh berbeza bagi setiap proses. Jadi kita nak tengok pengiraan work done untuk proses isothermal dahulu. So untuk proses isothermal kita kena tahu dia adalah T constant. Okay, so work done untuk isothermal process kita tahu generally work adalah P, pressure darab dengan perubahan volume. Tapi dalam kes isothermal, pressure kita tidak constant. Yang constant adalah T. Jadi kita kena masukkan substitute P ini dengan T supaya kita dapat nilai constant di P. Okay, so kita tahu PV is equals to nRT. So P adalah nRT over V. Okay, so kita masukkan dalam ini nRT over V dV. Yang ini dia punya derivation tak perlu ingat, cuma yang perlu saya nak tunjuk dari mana rumus W untuk isothermal ni. Dalam exam dia bagi beberapa rumus untuk work done, tetapi aku kena tahu tentukan nak guna bagi proses yang mana. So kita bila yang ini kita akan integrate lah daripada V1 ke V2 1 over V dV. So kita akan dapat work done for isothermal process. Kalau dia minta saya work done for isothermal process, kita guna rumus V2 over V1 ln V2 over V1. Okay, so ini adalah work done untuk isothermal proses sahaja. Proses lain tak boleh gunalah rumus ni. Ini untuk isothermal proses sahajalah. Okay, so itu awak kena tahu cara guna rumus work done for isothermal process. Yang seterusnya kena tahu PV graph untuk isothermal process. Sebab dia boleh tanya macam mana, sebab soalan boleh tanya graph punya sketching untuk isothermal. Okay, PV graph, P kita guna SI unit Pascal, V volume meter cube. Okay, so dalam PV graph macam dalam lecture dah belajar, kita ada temperature line macam ni kan. So ini adalah temperature line lah. So ini nilai T saya, temperature. Dan dalam kes ni temperature saya tidak berubah, so saya punya perubahan hanyalah pada P, pressure dan juga
volume lah. So contohlah, ini saya punya P1, ini saya punya P2. So di sini saya punya V1, di sini saya punya V2. Okey, untuk isothermal proses kita boleh ada isothermal expansion dengan isothermal compression. Okey, kena tengok soalan dia cakap expand ke compress. Okey, so ini adalah isothermal proses tu. Boleh jadi proses tu arrow dia ke atas. Kalau ke atas, kalau tengok volume dia berkurang lah daripada V2 ke V1, nilai dia berkurang. So ini merujuk kepada isothermal compression. Sebab dia makin berkurang volume. Okey, kalaulah dia ke bawah, kalau tengok V dia ke V2, V dia meningkat. So ini adalah isothermal expansion. Macam itulah. So kena tengok soalan bila dia nak sketch graph atau dia nak minta awak tentukan graph mana, baca soalan betul-betul, dia compress ataupun expand lah. Okay, so itu bahagian graph for isothermal process. So ada satu lagi, kalau tengok dekat awak punya table tu, kalau nota asal kita ada table kan, awak fill in the table tu pada kedudukan yang sepatutnya lah. Okay, so untuk first law of thermodynamic, okay, kita tahu thermodynamic equation Q is equals to W plus Q is equals to delta U plus W. Okay, untuk first law of thermodynamic ni, kalaulah awak ada nilai T yang sama, maksudnya T constant ni, T final sama dengan T initial which is equals to T. Dalam tiga-tiga physical quantity yang dalam equation thermodynamic, yang depends pada temperature adalah delta U tadi kan. Sebab delta U adalah U final, internal energy final, tolak internal energy initial. So U pula adalah F over 2 nRT. Okay, so bila kita cari T initial dan final ni sama, maka delta U kita akan dapat 0 lah. So bila delta U 0, kita boleh kata heat for this process sama dengan nilai work done by the gas. Okay, macam itulah untuk first law. Yang ini sebenarnya tak perlu ingat, sahajalah saya nak tunjuk. So kita boleh cari nilai Q ni daripada work tadi, dan work kena ingatlah untuk isothermal process nRT ln V2 over V1. Okay, so itu isothermal. Ada isochoric process, dan kita tahu isochoric nilai V ataupun isovolumetric kan nama dia, nilai V kita constant, volume kita constant. So bila volume kita constant, kita punya work done ada tak untuk bila volume constant? Kita tahu generally work done adalah P dV, mesti ada perubahan volume. So bila dV sama dengan kosong, tidak berubah volume, V initial sama dengan V final, so kita punya work done pun 0 lah, tidak ada nilai work done. Okay, so yang penting seterusnya adalah graph PV kita lah, pressure against volume kita. So ni nilai P di sini, V di sini. Okay, untuk graf yang ini kita hanya ada perubahan pressure dan juga temperature lah. Okay, so kita dah tahu volume dia sama, so kita letak V je lah. Okay, so kita punya line tu mungkin macam ni lah, di sini saja. So berubah daripada P1 ke P2. Untuk isochoric process, kita tidak ada isochoric compress ke isochoric expand ke. Sebab apa? Sebab tidak ada perubahan volume. Okay, so dia hanya ada perubahan pressure, dan juga yang berubah ni temperature lah juga. So ini temperature line dia. Okay, mungkin dia boleh pergi kepada T1 ke T2 ataupun T2 ke T1 lah. Okay, so simple saja untuk isochoric process, sebab dia punya work done adalah 0. Maka kalau kita tengok daripada first law of thermodynamic equation kita ada Q heat sama dengan delta U plus W. This one kita ada perubahan temperature, so dia adalah cuma W kita kosong sebab perubahan volume tiada. Maka nilai heat kita akan sama dengan perubahan internal energy. Okay, Q is equals to delta U lah. Dan kita tahu U tu boleh guna rumus nRT ataupun nKT. Okay, seterusnya adalah isobaric. So isobaric process adalah nilai P kita constant, nilai pressure kita constant. Okay, untuk P constant, work done boleh guna rumus yang general sahaja, W equals to P dV. Sebab ini dah constant, so kita boleh je guna P di situ. So pressure, dV adalah perubahan volume, so kita ambil saja V2 minus V1 ataupun nak senang faham,
W is equals to pressure, V final tolak V initial. Tu nak senang faham lah. V2, V1 tu sama juga dengan V final tolak V initial lah. Okay, untuk graf PV kita, graf pressure against volume. Okay, kita ada perubahan volume. Contohlah daripada V1 ke V2, tapi kita hanya ada nilai P satu sahaja, nilai P lah. Okay, so ini V saya. So kemungkinan macam ni. So dia constant P. So dia memang straight sahaja horizontal tu. Sebab dia constant P, tak ada perubahan nilai P. Dia mungkin berubah temperature dan juga volume sahaja. Okay, macam tadi juga bila volume berubah, kita boleh ada dua arah. Sama ada volume tu makin membesar daripada V1 ke V2. So yang hijau ni adalah isobarically expand ataupun isobaric expansion, yang kita boleh jadi volume tu berkurang lah from V2 ke V1. So yang biru ni kita boleh kata isobarically compressed. Okay, ataupun isobaric compression. Okay, arah anak panah sangat penting dalam menunjukkan proses termodinamik ni. Okay, untuk first law of thermodynamic equation pula, kita ada Q is equals to delta U plus W. Okay, delta U ada sebab ada perubahan temperature, W pun ada sebab ada perubahan V tadi. Therefore, nak cari nilai Q, mesti tahu nilai delta U. Kita ambil U final tolak U initial, dan juga work done, kita guna P, V final tolak V initial untuk dapatkan nilai heat. Heat absorb ataupun heat release for the system. Kita guna first law of thermodynamic tadi. Untuk diabatic process ni, kita tahu nilai heat sahaja constant. Okay, heat kita constant. So kita punya P, V dan T, dia masih ada perubahan dia lah. Semua berubah lah. Okay, so untuk yang ini, work done by the gas ini, kita kena tengok dari first law of thermodynamic tu. Okay, so kita ada Q is equals to delta U plus W. Okay, daripada sini, kalaulah Q ini tidak ada perubahan, so Q 0, therefore kita dapat delta U is equals to negative W. Okay, untuk a diabatic process, kita ada dua. Kita ada a diabatic expansion. Okay, sebab kita ada perubahan volume, volume boleh berubah expand, ataupun kita ada a diabatic compression. Okay, so untuk kolom work done dan juga first law tu, awak boleh gabung sekali lah. Okay, so a diabatic expansion. Bila expansion, kita tahu work adalah positif lah. Okay, so kita kena tahu bila work positif bermaksud dari rumus yang ini, kalaulah work positif, yang negatif mesti delta U. Negatif delta U bermaksud T final lebih kecil berbanding nilai T initial lah. So dalam a diabatic expansion, kita punya temperature drop. Dia punya temperature berkurang. That's why lah kita punya delta U tadi negatif. Okay, work positif. Sebab apa? Sebab work done is by the gas. That's why volume dia meningkat lah. Okay, so kalau lah diabatic compression, kita tahu bila compress, volume kita berkurang, maka work kita pun negatif lah. Sebab V final lebih kecil berbanding V initial. Bila work done negatif, kita punya delta U positif. Dia opposite macam tu. Bila delta U positif, bermaksud temperature final lebih besar berbanding temperature initial. Okay, so ini bermaksudnya temperature kita increase bila berlakunya a diabatic compression. Okay, work here negatif disebabkan work done on the gas. Dia compress the gas. Okay, jadi volume dia berkurang. Okay, untuk graf diabatic process ni ada graf pressure against volume. Okay, so ini adalah pressure kita, ini adalah volume kita. Okay, untuk diabatic process, sedikit tricky lah untuk lukis dia punya proses ni. So kita lukis dulu temperature line, sebab dia kena berubah semua. Okay, kita lukis dulu temperature line. So ini adalah T1, ini adalah T2. So dia mesti berubah semua, volume dan juga temperature dan juga pressure. Okay, so contoh inilah proses dia tu. Kalau tengok, dia berubah daripada dia berubah temperature kan, dia turun ke temperature 1. Contoh kita buat dia turun, sebab dia boleh jadi expand dan compress juga. So ini P1 contohnya, ini P2.
Okay, so kalau lukis untuk diabetic, basically kita lukis dulu shape of the PV graph dulu, yang purple tu. Barulah kita label V1, V2. Contoh ini V1, ini V2 saja. Okay, kalau tengok kat sini, kita punya volume meningkat, maka ini adalah a diabetic expansion. Okay, so kalau kita nak dia compress, dia ke atas lah dia punya arrow tu. So ini a diabetic compression punya proses. Ini nama proses lah. Okay, diabetic expansion dengan diabetic compression tu nama proses diabetic tadi, sebab kita volume boleh berubah dua. Okay, so that's all untuk chapter 14. Yang penting awak perlu tahu guna rumus work done dan juga guna rumus daripada first law of thermodynamic tadi lah. Okay, kalau saya boleh recap di sini, okay, kalau contohlah saya bagi untuk setiap proses. Okay, contohlah di sini proses isothermal. Okay, saya punya Q is equals to W sahaja. Kenapa? Sebab delta U adalah 0 sebab dia punya T constant kat sini. Okay, nilai T dia constant. Dan W untuk isothermal adalah nRT ln V2 over V1. Okay, kena pandai guna dua rumus ni. Okay, so dan juga kena tahu lukis PV graph lah, ataupun dapatkan nilai from PV. Okay, untuk isobaric proses, kita tahu pressure constant. Okay, so saya punya first law of thermodynamic, kalau nak cari Q, kita guna Q is equals to delta U plus W. So W untuk isobaric, kita guna pressure darab dengan volume final tolak dengan volume initial. Okay, delta U, kita guna rumus F over 2 nR T final tolak T initial. Okay, itu isobaric. Kalaulah isochoric ataupun isovolumetric, kita tahu volume kita constant. So Q kita, kalau nak cari heat Q, kita guna delta U plus W. Disebabkan V constant, V tiada perubahan, so work done kita 0. Therefore kita boleh cari heat melalui delta U sahaja. So delta U adalah F over 2 nRT final tolak T initial. Semua ni mesti tahu lukis dia punya proses PV tadilah di PV graph. Dia compress ataupun dia expand. Okay, lastly kita belajar a diabetic lah. Ni Q kita yang constant. Tiada perubahan Q, maka Q is equals 0. Therefore, kita punya first law of thermodynamic, delta U is equals to negative W lah. Okay, W boleh cari daripada delta U tu sendiri. Okay, so that's all from me. Thank you.